Ato sa ning tiwason ni nak kay naglibog kog apil. Balik ta, log of x plus 2 plus log of x minus 1 equals 1. Okay? So, unsay atong buhaton ani? Balikan nato tong kay naka-plus man. So, we can go back to kaning rule. Log x, y, z. Kung ingon ani daw is, that would be the sum of the logs. Log x plus log y plus log z. Nandito sa rule, sa imuhang notes. So, now we can say nga, kini siya kay tungod plus ni agi ni ani. So, atong purpose is i-rewrite sa nato ning kaning equation ani nga forma, kaning yung standard na form. Saon man. Okay, i-rewrite na to. Log of xy. So, in this case, duha ra ka term mo na itong x, mo na itong y. Okay, mayroon siyang log of x plus 2 times log of x minus 1 equals 1. So, may nana na siya. Kung kani, gingaan na ito purma. Kita na ito ng purma. So, now, notice ni mo, duhara, xy lang, duhara man ka terms, wala may z. Okay? So, yes. So, diri wala naka-indicate ang base. So, it means this is 10. Automatic, pag wala giiningon kung pilay values sa base, automatic 10 na. Okay? So, i-write pa dyan nato siya further. That would be log base 10 x minus 2 times x minus 1. Sorry, this one is x plus 2. X minus 1 equals 1. Okay, so simplify lang ni nato siya. Log 10, simplify, ito i-distribute. Log 10 x square minus x plus 2x minus 2 equals 1. So, ano niyang purma? Pagkahuman, we want to remove this expression, kining log. Unsaon na to pag-remove na, kailangan, kining dire is mahimo na siyang exponential form. Or dapat na siya exponent. Then, we can already remove this. How do we do that? Okay, balik ta dito sa fact. Napo din siya sa imuhang notes, ha? Nga, kuan, kani. Log x to the base a equal to b. And then, x is equal to a, b. Balik ta diana nga fact. Kung man siyang timanan, ha? So, in this case, ang atong b, kung kani atong basihan, or sorry, ang atong a, kung kani atong basihan, ang atong a is 10. Correct? Tapos, ang atong x is mao ni. And then, ang atong b is katong kani, which is this one.
b is 1. Okay? Therefore, move to the second fact. X daw is equal to A. Substitute na to ni A diri 10 to the power of B, which is 1. So, pwede na nato ni kani ma-substitute din ha. Or in this case, i-apply na to sa problem diha. Okay? Ko lang isulat. Next page. Log log, ko lang i-rewrite ha, 10. Tapos, kani. Log 10 x square minus x square minus x plus 2x minus 2 plus 2x minus 2 2x minus 2 equals 1 So, pinaagi atong mga facts din hiya. We came up with x is equal to 10 to the power 1. So, ang atong x is this. This is our x now. Okay? Tapos, ang kaning mo man atong 1. So, we can also rewrite this 10 to the power 1. Okay? So, atong x 10 to the power 1. So, kani man atong x, i-rewrite lang ni nato diri x square minus x plus 2x minus 2. So, we can already remove this. Kaya ato naman ni siyang na change into exponential form. Now, ikahuman, kanotice ka ani, duha. So, pwede nato ni siya i-rewrite o in the difference form. So, ato na siyang x square. So, kung mag-kuan ko, pwede nato siya i-write og so, this is actually 2x minus 1, di ba? X ang answer. No? So, pwede po na nako siya, 2x, positive x. So, pwede po na nako siya i-rewrite og 4x minus 3x. Di ba? Ang answer? X ra po. Therefore, kani, ug kana, parehas na sila. Tapos, balikan ako ni minus 2 equals 10 to power 1. So, lang i-rewrite para limpyo, x square plus 4x minus 3x minus 2. Tapos, kini, now we can now actually start solving for x. Kining 10 diri ibalhin nato to sa left, ma-change iyang sign, inverse na ang atong gamiton. Mayroon siyang positive 10, negative, positive ni siya diha, negative 10 ni diri siya pikas. And negative 10, then i-equate na to ang una equation into 0. So, una ni karon ang itsura sa imuhang equation. I-combine lang sa nato ang mga like terms. Kani don't touch this one, okay? So, x square plus 4x minus 3x negative 2 negative 10 is negative 12 equals 0.